فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. پھر جب سور پھونکا جائے گا تو ان میں نہ رشتے ہوں گے اور نہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے. فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون. تو جن کے اعمال کے بوجھ بھاری ہوں گے وہ فلاح پانے والے ہیں. ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون. اور جن کے بوجھ ہلکے ہوں گے تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا نقصان آپ کر لیا، وہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے. تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون. أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ. آگ ان کے چہروں کو جھلس دے گی اور وہ اس میں بدشکل ہو رہے ہوں گے. کیا تم پر میری آیتیں پڑھ کر سنائی نہیں جاتی تھی اور کیا تم ان کو جھٹلاتے نہیں تھے؟ قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسئوا فيها ولا تكلمون. وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہم پر بدبختی غالب ہو گئی تھی اور بے شک ہم گمراہ لوگ تھے. اے ہمارے رب ہم کو اس میں سے نکال، اگر ہم پھر ایسے کام کریں تو ہم ظالم ہوں گے. فرمائے گا اسی میں ذلت کے ساتھ پڑے ہو اور مجھ سے بات نہ کرو. صدق اللہ العظیم وصدق رسول کریم صدق المهدی الموعود العظیم. آج بحریام ہیں حضرت بندگی میرا سیدنا شاہ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ، جو فرزند ہیں حضرت بندگی میں سے منیر بارہ بنی اسرائیل رحمۃ اللہ علیہ کے، اور پوترے ہیں حضرت بندگی میرا سیدنا شاہ یعقوب حسن ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور شاہ یعقوب حسن ولایت رضی اللہ عنہ پوترے ہیں امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے. اس حساب سے حضرت بندگی میرا سیدنا شاہ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ صاحب حزیرہ کاچی گڑا امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے پوترے ہوتے ہیں، اور حضرت بندگی میاں سیدنا شاہ نصرت مخصوص زماں رحمۃ اللہ علیہ صاحب حزیرہ لال گڑھی کے چھوٹے بھائی ہوتے ہیں. بندگی میں شاہ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کی کافی چھوٹی عمر تھی جب آپ کے والد بزرگوار کا انتقال ہو گیا. کہا جاتا ہے کہ اس وقت آپ کی عمر صرف 11 سال کی تھی. والد بزرگوار کا وقت آخر تھا، بے چین تھے والد بزرگوار، سینے کا درد تھا، سینے کے درد کی تکلیف کی وجہ سے بندگی میں منیر بارہ بن اسرائیل ادھر بے چین ہے چارپائی پر لیٹے ہوئے، ادھر بندگی میں شاہ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ جن کی عرفیت بابا صاحب تھی، 11 سال کی عمر میں ہے. دیکھیے کیا لیکن اس وقت کی کیا کیفیت ہوا کرتی تھی بزرگان دین کی. 11 سال کے بچے ہیں، بے چینی سے اپنے والد کے اطراف پھر رہے ہیں اور چارپائی کے اطراف پھر رہے ہیں. تو والد بزرگار نے اپنے فرزند دلبند کی اس بے چینی کو دیکھا، اس کے بعد دیکھا کہ بے چینی سے بے قراری سے آپ رو رہے ہیں. والد بزرگار نے پوچھا کہ بابا صاحب تو اس قدر کیوں رو رہا ہے؟ آپ نے عرض کیا کہ خونکار اس وقت دعا فرمائیے تاکہ مجھے ایمان ملے. 11 سال کے فرزند ہیں، 11 سال کی عمر کے ہیں، جانتے ہیں کہ والد بزرگار کا وقت آخر ہے اور یہ بڑا خاص وقت ہوتا ہے. اس وقت جو زبان حال سے جو بات نکلتی ہے وہ آنند پانند قبول ہوتی ہے. والد بزرگار نے اس بے چینی کو پوچھا تو عرض کیا کہ خونکار میرے لیے دعا فرمائیے کہ مجھے ایمان یعنی اللہ کی ذات میسر ہو. آپ کے والد بزرگار نے جواب دیا کہ بابا صاحب تجھ کو ایمان حاصل ہے، تو جس کسی کو ایمان عطا کرے گا اس کو بھی ایمان مل جائے گا. اسی وقت 11 سال کی عمر میں آپ کا یہ حال ہے. بہرحال والد بزرگار کے انتقال کے بعد آپ اپنے بڑے بھائی حضرت بندگی میاں شاہ نصرت مخصوص رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں ہیں. ایک اور ایک واقعہ آپ کے بچپن کا یہ ملتا ہے کہ آپ مرید ہوئے ہیں بندگی میاں سید علی ستون الدین رحمۃ اللہ علیہ کے، جو مدد ولی کے صاحب زیرہ ہیں، خاتم نشد رضی اللہ عنہ کے فرزند ہیں، ان کے مرید ہیں. بندگی سید علی ستون الدین ایک وقت ان کے والد کے دائرے میں آئے ہوئے تھے تو آپ کی 8 سال کی عمر تھی. آپ جو ہے اپنے مرشد بندگی سید علی ستون الدین کی خدمت کر رہے تھے، بچے تھے، پیر پھیلا رہے تھے، پیر دبا رہے تھے اپنے بندگی میں سید علی ستون الدین رحمۃ اللہ علیہ کے. تو بندگی سید علی ستون الدین نے کافی دیر گزرنے کے بعد فرمایا کہ بابا صاحب بہت دیر سے خدمت میں کھڑا ہوا ہے، کچھ مانگ. اس کمسنی میں دیکھیے آپ نے کم عمری میں آپ نے عرض کیا کہ کیا مانگوں خونکار، آپ کے صدقے سے سب کچھ مہیا ہے لیکن آپ کے دوفیل میں مجھے جنت مل جائے.
8 साल के बच्चे हैं, तो उस वक्त मुस्कुराकर बंदगी से अली सद्दुद्दीन ने फरमाया कि तू अल्लाह की जात को मांग, उसकी जात में वासिल हो, फिर जिसे चाहे तो जन्नत अता कर दे। उसके बाद एक और एक रिवायत मिलती है कि बंदगी से अली सद्दुद्दीन ने फरमाया कि तू खुद जन्नत कर है, तो जिसे चाहे जन्नत अता कर सकता है। बहरहाल बंदगी में शाह इब्राहिम रहमतुल्लाह अलैह देखिए आगाज जवानी में आप तरकी दुनिया करते हैं, अपने बड़े भाई की सोहबत इख्तियार करते हैं। एक और एक वाक़या आपके आलम जवानी का मिलता है, काफी कम उम्र थी आप सैयद कासिम रशीद रजी अल्लाह तआला अन्हु की दुख्तर जो हज़रत शाह कासिम रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत शाह कासिम रहमतुल्लाह अलैह आपके चचेरे भाई होते हैं। हज़रत शाह कासिम रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा कासिम रशीद रजी अल्लाह तआला की दुख्तर का वक्त आखिर था। बीबी जो है तजलियात इलाही में मस्त थी, जिसम उनका झलस रहा था अल्लाह ताला के तजलियात की वजह से। तो बीबी चारपाई पर है, बड़ा आखिरी वक्त है, बड़ा खास वक्त है। बाजू आपके फर्जंद बंदगी में शाह कासिम रहमतुल्लाह अलैह हैं, फिर उनके चचेरे भाई हज़रत शाह इब्राहिम रहमतुल्लाह अलैह भी हैं, और बंदगी में सैयद आलम बारा बनी इजराइल भी खड़े हुए हैं। बीबी ने उसी आलम जज्बे में फरमाया कि जो कोई ठंडा पानी मेरे जिस्म पर छिड़केगा उसे मैं ईमान की बशारत दूंगी, उसे बशारत दूंगी। फौरन बीबी की जुबान से ये निकला। बंदगी में शाह कासिम रहमतुल्लाह अलैह और बंदगी में सैयद आलम बारा बनी इजराइल रहमतुल्लाह अलैह दौड़े पानी लाने के लिए। हज़रत शाह इब्राहिम रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में वो दुआ थी, आपने देखा कि आपकी पीठ के पीछे ही एक सुराई में पानी रखा हुआ है, आपने फौरन उस सुराई से पानी लिया और बीवी के जिस्म पर आपने वो ठंडा पानी छिड़क दिया। बीवी जो तजलियात इलाही में थी, अल्लाह ताला के दीदार में थी, बीवी ने फौरन आंख खोली और आपको देखा और फरमाया कि बाबा साहब जिस तरह तूने मुझे ठंडक पहुंचाई, उसी तरह अल्लाह ताला तुझे तेरे उसके दीदार से ठंडक पहुंचाए। यही वो दुआ थी, बुजुर्गों की दुआ थी, और आपकी मेहनत और मशक्कत और उसका फजल था अल्लाह ताला का। कहा जाता है कि हज़रत शाह इब्राहिम रहमतुल्लाह अलैह कोई नमाज बगैर अल्लाह ताला को देखे के रकात नहीं बांधते थे। एक और एक रिवायत में आया कि हज़रत शाह इब्राहिम रहमतुल्लाह अलैह जब कभी नमाज में ठहरते, तकबीर उला के बाद आप रकात बांधते, काफी देर हो जाती। ये देखकर भी दूसरे लोग भी जो है रकात देर से बांधने लगे। तो बंदगी में सैयदुल्लाह बड़े शाह रहमतुल्लाह अलैह जो आपके फकीर आपके साथी थे, वहाँ के रहने वाले थे, उन्होंने लोगों को मना किया और फरमाया कि तुम लोग जो है हज़रत शाह इब्राहिम रहमतुल्लाह अलैह की इत्तिबा मत करो, क्योंकि वो तकबीर उला में देरी इसी वजह से करते हैं क्योंकि वो जब तक अल्लाह ताला को देख नहीं लेते रकात नहीं बांधते। इसीलिए तुम जो दूसरे लोग हो फौरन तकबीर उला को तर्क ना करे, जो इमाम अल्लाहु अकबर कहे तुम भी अल्लाहु अकबर कह दो। बाबा साहब की बात अलग है, वो जब तक के खुदा ताला को देख नहीं लेते रकात नहीं बांधते। एक और एक समाई रिवायत ये भी आती है कि हज़रत शाह इब्राहिम रहमतुल्लाह अलैह एक मरतबा नमाज की रकात बांधे और तोड़े, बांधे और तोड़े, इस तरह आपने 3 मरतबा ऐसे ही किया। उसके बाद जो है नमाज पूरी की आपने। बाद में नमाज होने के फुकरा कराम ने पूछा कि खुनकार आपने इस तरह क्यों किया कि आपने 3 बार जो है नमाज बांधी और तोड़ी, बांधी और तोड़ी। आप टालने की कोशिश करे लेकिन फुकराओं ने काफी इसरार किया। तब उसके बाद आपने कहा कि बंदा जो है बगैर खुदाए ताला को देखे के रकात नहीं बांधता, नमाज नहीं पढ़ता। आज दीदार इलाही में थोड़ा सा तामुल हुआ, देरी हुई, जरूर कुछ ना कुछ जो है बेएहतियाती हुई है, इसीलिए दीदार के लिए देरी हुई है। और आपने उसके बाद फौरन मालूम करने लगाए कि दायरे में ऐसा क्या काम हुआ है जिसकी वजह से बंदे को अल्लाह के दीदार में देरी हुई है। तो फौरन एक फकीर ने कहा कि खुनकार जो आज दायरे में खाना पका है, खाने के लिए नमक नहीं था, पास की दुकान से जो है नमक उधार लाया गया है, खर्च पर लाया गया है। आपने फरमाया बस इसी वजह से जो है नमक दीदार इलाही में देरी हुई है, क्योंकि बेएहतियाती हुई है। देखिए हमारे बुजुर्ग दीन जहाँ पे अल्लाह ताला का दीदार इतना मुश्किल और इतना मुश्किल था कि हज़रत बंदगी में हज़रत शाह खुनवीर सिद्दीक़ विलायत रज़ी अल्लाह तआला बयान करते हैं कि अगर किसी शख्स को जो है एक गवार का जो पल्ला होता है सब्बल के जो मानिंद होता है, अगर आसमान से जमीन तक हो और तालिब मौला की आंख में रखकर उसे घुमाया जाए बड़े जोर से, उतनी तकलीफ के बाद अगर वो तालिब मौला को अल्लाह ताला का दीदार हासिल होता है तो उसने बड़ी ही आसानी से अल्लाह के दीदार को हासिल कर लिया। उधर इमामना मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर किसी शख्स की नाक में रस्सी डालकर सारी जमीन का चक्कर लगाया जाए और उसके बाद उसे अल्लाह का सुई के नाक के मानिंद अल्लाह का दीदार कराया जाए तो वो शख्स यही कहेगा कि मुझे 10,000 साल इसी तरह चक्कर लगाया जाए लेकिन फिर एक मरतबा उसी सुई के नाक के मानिंद अल्लाह का दीदार करा दे। इधर बंदगी में सैयद शाह इब्राहिम रहमतुल्लाह अलैह का यह हाल है कि आप दिन में कई नमाजें पढ़ते हैं और हर नमाज जो है बगैर रकात बांधे के, बगैर अल्लाह ताला को देखे कि आप रकात नहीं बांधते। ये बंदगी में शाह इब्राहिम रहमतुल्लाह अलैह की खुसूसियात है। हमारे पास जो है करामात वगैरह को कम बयान किया जाता है, करामात तो बहुत कम मौक़ूफ़ में आई है, लेकिन सबसे बड़ी करामत, सबसे बड़ा मुजज़ा क़ौम महदिया में इमाम मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम और तमाम ताबईन का यही है कि शरीयत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पासदारी और अल्लाह ताला का दीदार, ये सबसे बड़ी करामत, सबसे बड़ा मुजज़ा है, सबसे बड़ा मुकाम है कि अल्लाह ताला को इसी दारे दुनिया में इन आंखों से देखना। शाह इब्राहिम रहमतुल्लाह अलैह का ये आलम है कि हर नमाज अल्लाह ताला को देखकर
दीदार इलाही के 3 दर्जात होते हैं। एक सबसे कम दर्जा ख्वाब में देखने का, फिर दूसरा दर्जा दिल की आंखों से देखने का, तीसरा दर्जा जो सबसे ऊंचा होता है वो इन आंखों से देखने का होता है। और हज़रत शाह इब्राहिम उस ऊंचे दर्जे पर फायज थे, उस ऊंचे दर्जे पर फायज होकर इन आंखों से अल्लाह को देखते और रकात बांधते। तो जिसकी इबादत की जा रही है, जिसकी बंदगी की जा रही है, उसे देखकर अल्लाह अकबर कहा जा रहा है, उसे देखकर हाथ बांधा जा रहा है, उसे देखकर उसके सामने झुक रहे हैं और उसकी पाकी बयान कर रहे हैं। वो नमाज सरापा जो रसूल महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या सलात व मेराज